खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज। मैं हूं शहजाद रजा। सेनेट के इलेक्शन हो गए। सेनेट के इलेक्शन के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी हो गया। सेनेट के इलेक्शन से पहले एक दिलचस्प सूरत हाल थी। मुस्लिम लीग नवाज के जो सेनेटर हैं वो आजाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म उनको पाबंदी लग गई थी कि वो पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। तो ये एक फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और आजाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का मामला आया और बहुत इस पर तवील डिस्कशन हुई। सियासी जमातों की काफी लॉबिंग की गई मुख्तलिफ जरान से। यकीनन हर जमात ने कोशिश की कि उनका जो उम्मीदवार है, तीन चार जो बड़ी जमातें थी वो कामयाब हो। और उसके साथ ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट लाएगी, तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट लेके आएगी, रजा रब्बानी साहब के नाम की भी तजवीज दी गई। लेकिन फिर एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो दो सियासी जमातें एक दूसरे की सख्त सियासी मुखालिफ हैं और उनकी जो लीडरशिप है एक दूसरे के खिलाफ बड़ी गलत जबान भी इस्तेमाल करती है, वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए। और बलोचिस्तान से आजाद हैसियत से जीतने वाले साबिक सिंजरानी साहब चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गए और साथ सलीम मांगीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक। सिंजरानी साहब अगरचे उनका जो सियासी जो माजी है उससे पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रह चुका है, लेकिन क्योंकि वो आजाद हैसियत से आए थे और उसी हैसियत से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। और एक लॉजिक दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगरचे वो उनको वोट दे रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे थी। कुछ लोगों ने कहा इमरान खान साहब चाहे कान एक तरफ से पकड़े या दूसरी तरफ से बात बराबर है। सवाल अब ये है कि जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन को सियासी जमातों ने मैनेज किया, क्या अगले आम इंतखाबात में भी कोई ऐसी सूरत हाल में नजर आ सकती है? मुस्लिम लीग नवाज को सेनेट में मेजोरिटी नहीं मिल सकी। मुस्लिम लीग नवाज लेकिन अभी भी एक बड़ी मजबूत सियासी जमात है। उनके जलसे अगर आप देखें तो बड़े जलसे करते हैं और पिछले जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए ये कहा जाता है कि जो हुकूमत वक्त है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं ज़मीनी इंतखाबात जीतने के, लेकिन जो लोधरा का इंतखाब हुआ उसमें काफी एक सेटबैक था। तो बहरहाल अभी भी सियासी तौर पर गिरफ्त मजबूत है। अगरचे नवाज शरीफ साहब अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा वक्त बाकी है, देखना है कि उनकी क्या हिकमत अमली होगी। लेकिन जो आगे सियासी इत्तेहाद बनते नजर आ रहे हैं वो किस नौयत के होंगे और सियासत की जो मौजूदा शक्ल है वो क्या है, इसको आज गुफ्तगू करेंगे। हमने स्टूडियो में जहमत दिया दूसरा गौर साहबा को, सेनेटर अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका। अजीम चौधरी साहब सीनियर साथी हैं, तारुफ से मोहताज नहीं है, पर आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। असद अशरफ साहब सेनेटर हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया असद अशरफ साहब आपका। सेनेटर करीम ख्वाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपको भी शुक्रिया। रुशा गौर साहब आपकी जानिब सबसे पहले मैं आऊंगा। आपकी जमात ने भी वोट डाला डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के इलेक्शन में। ये जो कुछ हुआ और इससे पहले जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में हुआ, आपकी जमात की बड़ी स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए। लोग नाम लेते हैं बादशाह खान का, खान अब्दुल वली खान का। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है इससे कैसा आप महसूस करती हैं कि पाकिस्तान की सियासत खराब से खराब तर होती चली जा रही है, जो अगले इंतखाबात में भी नजर आएगी हमें? ये सेनेट इलेक्शन जो है तो एक प्रीव्यू है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, और इसको जिस तरीके से बाहर से कंट्रोल किया गया है वो तशवीशनाक भी है। और पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पर अब सोचने की जरूरत है कि बाहर के लोग जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो किस तरीके से कंट्रोल और माइक्रो मैनेज करते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स को इनसाइड। फिर हमने देखा पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में खुले आम वोट बेचे गए, खरीदे गए और हर पॉलिटिकल लीडर ने इस बात को बात की। बल्कि इमरान खान को कहता है कि मैं एज ए लीडर अगर साथ हूं तो सारी मेरी टीम भी साथ होगी। तो उन्होंने तो साबित कर दिया कि वो खुद शायद साथ नहीं थे, इसलिए उनकी सारे जो जमात के एमपीएस थे वो दिखने को तैयार थे। ये सारी चीजें जो हैं तो इसने पार्लियामेंट को एक डिस्क्रेडिट किया है कि आपके एमपीएस अगर इस पे तैयार हो जाएं तो वो अपना वोट बेचें या तो मेरी नजर में तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। लेकिन जो फिर सेनेट चेयर और डिप्टी चेयर के लिए हुआ वो तो और एक इंडिपेंडेंट का आना ये तो बहुत क्लियरली शो करता है कि हाथ किसी और के थे, नामालूम अफराद की अच्छा इलेक्शन। सवाल ये जो बात होती है कि सियासतदानों को सोचने की जरूरत है, लेकिन आगे आपने कहा कि सियासतदानों ही ने वोट बेचे और उन्होंने खरीदे, तो अगर वही वोट बेच रहे हैं तो सोचेगा कौन? नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स हैव टू सी कि ये किसको टिकट दे रहे हैं।
कौन से प्रोसेस से ये टिकट, क्योंकि आपका एक मंशूर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, और इस मंशूर पे जब आप लोगों को लेके आते हैं अदालतों में, तो फिर तो वो डिसिप्लिन, पार्टी के डिसिप्लिन को भी देखना होता है हर चीज को। अब अगर बाहर से लोग इतना कंट्रोल कर सके, बलूचिस्तान का भी ये हुआ, तो दूसरी जो बड़ी बात हुई वो ये है कि एक सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग को इलेक्शन में हिस्सा लेने, ये भी तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक धचका है कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका ना दे तो वो आजाद, ये इंडिपेंडेंट का ये जो एलिमेंट आया है ये भी बहुत दुश्मनाक है। और इंडिपेंडेंट को सारे इलेक्ट करते हैं चेयरपर्सन के लिए, दैट इज वेरी कंसर्निंग कि भाई आप अपना कोई कैंडिडेट नहीं था जो इंडिपेंडेंट को लेके आए। बिल्कुल। अभी जावी साहब आपसे सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ सलीम कौसर साहब का एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और बहुत दफा सुनाया जा चुका, आपको भी यकीन नजर होगा कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्सर पसे आईना कोई और है। पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस जुर्म से मुबारक करार नहीं दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहता, मेरा मकसद नहीं, मैं शरीक नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत बलमाने, बहुत कमिटेड, बहुत साफ सुथरे इंसान को जो सेनेट के रुकन थे फौत हो गए, उन्हें इंटरव्यू किया पेशावर जाके, और तवील इंटरव्यू था। मैंने से पूछा आपकी पार्टी क्यों हार गई? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारी पार्टी ने लोगों को पैसे लेके टिकट दिए थे। ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, ये पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये बात नहीं कही जाती। वो पीएमएल हो, वो अलिफ जीन दाल हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई पार्टी हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो काम करेंगी तो फिर सियासत कारोबार बन जाएगी। और आप बादशाह खान की बात कर रहे थे, बादशाह खान की पॉलिटिक्स या कायदाओं की पॉलिटिक्स कारोबार नहीं थी, अब कारोबार है। और इस कारोबार को कभी एक तरीके से, कभी दूसरे तरीके से, कभी तीसरे तरीके से कर लिया जाता है। जब मैं साथ ही नहीं हूं तो आप मुझसे ही कैसे तवक्को करेंगे कि मेरे फैसले जो हैं वो उतने क्रिस्टल क्लियर होंगे कि हर कोई इनको आर पार देख सके कि ये कैसे हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्करों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज डिजिटलाइज हो गई हुई हैं। पैसे की एक जंग है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी और पॉलिटिकल पार्टीज के बाद भी और उनके माबैन भी। पाकिस्तान पर कब्जा करने की एक कोशिश है, पॉलिटिकली कर लिया जाए या गैर पॉलिटिकली कर लिया जाए, लेकिन इसमें पैसे का अंसर सबसे ज्यादा अहम है। पाकिस्तान का कोई इलेक्शन कभी क्लियर नहीं हुआ, कभी साफ नहीं हुआ, कभी शफाफ नहीं हुआ, कभी आजादाना नहीं हुआ, कभी गैर जानिबदाराना नहीं हुआ। लेकिन इस दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, इंतखाब की बात कर रहे हैं, मैंने सोचा था कि खत लिखूं आपके जरिए कह देता हूँ जी। 70 के इंतखाबात में जो LFO था, क्या उस पर अमल हुआ था जिस कानून के मुताबिक वो इलेक्शन होने जा रहे थे? चीफ जस्टिस साहब जो और फरमाए। अच्छा, मेरा नुकता जो था कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदलिया इस बात को इंश्योर करेगी कि अगले आम इंतखाबात साफ और शफाफ हों। इंतखाब चौधरी साहब भी अदलिया ही थे। अच्छा, मुश्किल काम है, लेकिन अदलिया का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। ठीक, इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर एंड असर्ट इटसेल्फ। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा अशोक साहब, आप सेनेट में आए हैं, थोड़ा सा आपको हुआ है, लेकिन अब जो चेयरमैन है आपके, वो एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इंतखाब जीता और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की मदद से, जिसमें सेनेटर मुखारा साहब की भी जमात है, वो अब चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गए हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि आगे सेनेट का बिजनेस कैसे चलेगा और आम इंतखाबात में ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, तो इसका हमें अक्स नजर आएगा या नहीं? अच्छा वैसे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बताया गया है कि अगला नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो उसमें भी मेन फिल्म जो है वहां चलेगी। एक ऐसे आदमी को जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन स्ट्रीम पार्टी है लीडर जिंदगी में पहली दफा हाथ मिला रहा है, और उस हाथ मिलाने के बाद वो उसको गिफ्ट दे रहा है, वो अपने सेनेटर्स का दे रहा है जिसकी वो आवाम ने उन्हें
जो वोट दिया था वो किसी और मकसद के लिए था, और उन्होंने अपने सेनेटर्स को जो है उनकी गोद में डाल दिया, और इसी तरह बाकी भी हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ इलेक्शन जो है वो काफी हद तक जो है नंबर गेम्स का जो है उस पर वर्क किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कौन। मेरे ख्याल में कि ये अगला नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन आ रहा है, पार्टी जब तक अपने उम्मीदवार चुनते वक्त सिर्फ विनिंग कैंडिडेट या पैसा ना देखें और दूसरी चीजें भी देखें, कैंडिडेट का करेक्टर क्या है, उसकी पॉलिटिकल जद्दोजहद क्या है, उसकी कमिटमेंट कितनी है, उसके बगैर जो है ये बड़ा आसान हदफ है गैर जमहूरी कुव्वतों का कि उन पर वर्क करें, उनको फिर अपनी मर्जी से वोट दिला के अपनी मर्जी के लोग जो है वो इलेक्ट करवाएंगे। लेकिन आपने जब कहा कि ये पैसा ना देखें, उसका इन्फ्लुएंस ना देखें, तो ये चीजें भी तो जरूरी होती है सर इलेक्शन में, कि अगर एक शख्स है वो किसी जगह से इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका अपना भी एक इन्फ्लुएंस चाहिए, जिसको इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कहते हैं। हर सियासी जमात की आपके ख्याल में मजबूरी नहीं है, कोई सियासी जमात इतनी पॉपुलर नहीं है कि वो मेरे जैसे शख्स को खड़ा करे और मैं जीत भी हूँ। देखिए हर जगह कुछ जगह तो 30% में ये फैक्टर हो सकता है, 30-35% में, लेकिन यहाँ पर पार्टी जब टिकट देती है तो उनको इस चीज का इस सिनेरियो में जो आज है, मैं पुरानी बातें नहीं करता, हमें आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे ख्याल में, तो जमहूरियत के लिए ये अच्छा हुआ है। वो लोग जो ये कहते थे कि सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, आप वही क्लेम कर रहे हैं कि हमारा चेयरमैन है और हमने जो है हम सब पे भारी है, तो भारी नहीं, भारी कोई और है उन पर, जिन्होंने उनसे प्ले करवाया और उन्होंने एक्ट किया है। तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में पार्टीज को अगर वो ये समझती हैं, ठीक देखिए सेनेट का जब भी इलेक्शन हुआ, हम पंजाब असेंबली में थे तो MMA के बात उस वक्त थी और इलेक्शन में हुआ था, तो वहां पर फर्जी में KP के उस वक्त नहीं था जी, तो वहाँ अल किताब पे लड़ने वाले और अल किताब को अवाम में पेश करके वोट लेने वालों ने भी उस वक्त भी सेनेट में अपने वोट देते थे और बाप बेटे जो है वो सेनेट के मेंबर बन गए थे। इस दौर को ये बात है, तो इस तरह के कई वोट लिए बहुत से लीडर आज भी वो सेनेट में बैठे हैं, अगर उनकी पास हिस्ट्री देखें तो उनके पास पैसे के अलावा कोई चीज नहीं, और पैसे की वजह से हर पार्टी में कभी डिस्ट्रिक्ट नाजुक बना लेती है, कभी पार्टियों के साथ बना लेती है, और कभी फिर सेनेट में भेज देती है और फिर ऑपोजिशन लीडर के लिए भी आगे पुश कर देते हैं। चल तो कुछ ना होगी, चलें पैसे का फैक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस चीज को देख के फिर यहाँ भी यही हुआ, लोगों ने ये देखा कि आपने 2 महीने 1 महीने रह गए, कुछ आ रहे पैसे कमाने, तो वो भी लोगों को कि पिछली दफा उनको वैसे किसी हादसाती तौर पर टिकट मिल गया, आइन पर नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपना वोट दे दिया। ठीक हो गया, मैंने आपको असेंबली में भी ये हुआ पता कि उसके 30 वोट 44 एग्जैक्टली पॉइंट वेल टेकन। सेनेटर करीम खाजा साहब, आपकी जमात ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, सिंध में किया, KP से आप सीटें निकाल के ले गए, आपकी जमात पे इल्जाम भी लग रहे हैं, लेकिन एक बात जो मुस्लिम लीग के लिए कही जाती थी माजी में कि शायद वो इजीली मैनेज हो जाते हैं, कोई ऐसी ताकतें हैं जो उनको इस्तेमाल कर लेती हैं, क्या आप नहीं समझते कि अफसोस की बात है कि आजकल यही इल्जाम पीपल्स पार्टी के हवाले से सामने आ रहा है? सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई हॉस्टेलिंग नहीं की है। बलूचिस्तान का जो इशू है वो सबको ही जानता है, और वो अगर बिल गेट भी आता तो पैसे के जोर पर बलूचिस्तान असेंबली जो रिजर्व नहीं होती, वो क्यों हुई है, एवरीबॉडी नोज इट। जहाँ तक जो दीगर सूबों में है, हमारे सूबे में हमारी सीटें इतनी निकलती थी, 1-2 और निकली है, और इसलिए कि MPN तितर बितर हो गई, और उस तितर बितर का फायदा किसी और पार्टी ने PTI या मूल में नहीं निकाला, और उसमें हमने मैनेज किया तो हमें 1-2 सीट ज्यादा मिल गई। सेम इंडेक्टेशन पंजाब में जो है 14 सीटें PTI ने निकाल ली, एक सीट निकाली क्योंकि 14 सीट मूल वालों ने वोट उसको जो किस तरह दिया ये आज नहीं हो। जहाँ तक KP का ताल्लुक है, KP में हमारा मौलाना फजल से प्यार था, हमारी खातून सेनेटर जो जीती है हमारे अपने वोट थे, और मौलाना फजल के वोट से हम जीते हैं। दूसरी सीट हमने मैनेज की दीगर पार्टीज के
जो शेरपा और दीगर पार्टीज को हमने रिक्वेस्ट किया, मैं मिल गया। तो अब जहाँ तक चीजें हैं, चीजों में कानून साजी की जरूरत है। कानून साजी ऐसी हो कि जहाँ हाउस पेडिंग नहीं हो। और सेनेट में जब अभी जो सेनेट अबादी जब थे तो एक करारदाद पेश भेजी थी हमने मुतफ़क़ा तौर पर, जिसमें हर पार्टी थी कि जो तालिबानी लीडर है उसके हाथ में ये हो कि पता चले कि किसने पार्टी लाइन को तोड़ के बगैर वोट दिया है, और वो एक्सेप्ट नहीं की गई हमारी करारदाद। तो कहने का मतलब एक तो कानून साजी की जरूरत है। दूसरी जो बात ये है कि अभी जो चेयरमैन सेनेट का ये इंतखाब हुआ उसमें 11 लोग मुस्लिम लीग के बड़े हो गए हैं, उसके अलाइज के हुए हैं। तो इन्होंने मैनेज प्रॉपर नहीं किया, उनसे उन्होंने कहा तक नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब तो ये कहते हैं कि हमने वोट दिए हैं इनको, मगर इन्होंने हमें नहीं कहा कि भाई वोट दो। तो कहने का मतलब है इन्होंने खुद मिसमैनेज किया। ठीक। अच्छा, तो मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ क्योंकि वहाँ यूपी की ये सवाल एक सवाल हमारी जो दूसरा गौरव भाई एक सीजन पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ी पॉलिटिकल वर्कर लोग तो समझते थे। आज मुझे पूरा पॉइंट है बात करने का। दूसरा बहुत सारा है। मैं ये कहूँगा कि 1935 में हमारे सूबे में जब 1935 का एक और असेंबली इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त असेंबली की हैसियत वो नहीं थी जो अब है, मगर वक्त के एवोल्यूशन के साथ असेंबली हुई, अंग्रेज भी यहाँ से चला गया, पार्टीशन भी हुआ, और बड़ी मुश्किलों से, जिसमें यूपी भी शामिल है, हम भी शामिल है, दीगर पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ट्रांजेक्शन हो। हमारा पार्टी का व्यू है फ्रॉम बिलीफ, बजाय उसके कि कोई बोला पाता है। तो चीजों में बिल्कुल कमी रेशियां है, और वो वक्त के साथ जो प्रोसेस चलता है उसमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन आती रहेगी। पर ये खुशी की बात है कि इलेक्शन हो गया। अब जनरल इलेक्शन आ रहे, जनरल इलेक्शन में लाखों करोड़ों वोट होते हैं। ठीक, ये तो मैनेज नहीं हो सकते। अगर किसी पार्टी के पास 5,000 वोट है और दूसरी पार्टी के पास 70,000 वोट है तो उसमें मैनेजमेंट नहीं हो सकती है, हेरफेर नहीं हो सकती है। सही, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन होंगे वो 100% तो नहीं, मगर होपफुली अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको बिलीव करना चाहिए। अब सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि कोई बोनापार्ट आए, लेकिन हमने एक चीज ये देखी कि आप का बज़ाहिर इस वक्त एक जो मुश्तरका सियासी दुश्मन नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज है, तहरीक इंसाफ का भी, पीपल्स पार्टी का भी। तो क्या और सेनेट में आप लोग इकट्ठे थे, चाहे आप लास्ट कह रहे हैं कि आपने एक दूसरे के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, लेकिन एक उम्मीदवार पर आपका इत्तेफाक था। तो क्या मैं ये अस्यूम करने में हक बजाने दूं कि अगले आम इंतखाबात में अगर सूरत हाल यही रही तो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी शक्ल में इकट्ठे नजर आ सकते हैं वर्सेस मुस्लिम लीग नवाज? मेरे दो बातें हैं। ये किसको हक है कि अगर अलिफ के साथ अलिफ ये कह रहा है तो वो ट्रू डेमोक्रेट है, और बिल ये कह रहा है तो वो ट्रू डेमोक्रेट नहीं है। इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है वफाक में, और पंजाब में उनकी है, और ये जिस तरह लोगों को इदारों को ललकार रहे हैं, ये ललकार तो उस वक्त जब नेशनल रिजीम होती, जिस तरह हमने नेशनल रिजीम्स में जनरलों को ललकारा। अब हुकूमत इनकी ललकार है कि अगर इनसे जुल्म हो रहा है, हमसे ये हो रहा है। भाई अगर आप ललकारना चाहते हैं तो खुलकर ललकारें, बताइए कौन कर रहा है? ये क्या टिकी हुआ है? हुकूमत आपकी रहती है, प्राइम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, आप ललकार रहे। और ये क्या बात हुई कि क्या ये मौलवियों का कहता है कि भाई ये बात करेगा तो मुसलमान है, और ये वो बात करेगा तो हमारे साथ देंगे नहीं होगा। मेरा सवाल कुछ और था। हमारे सदन की है सवाल। ये कोई बात थोड़ी हुई कि हुकूमत में बैठकर लड़का है और कह रहे मैंने नहीं लड़का रहा। आपसे जो मैंने सवाल किया था, आपके ये जो ख्यालात हैं, ये यकीनन आपका राइट है कि आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये नहीं था कि कौन किसको ललकार रहा है, इदारों से टकराव हो रहा है। मेरा सवाल तो ये था कि क्या
اگلے عام انتخابات میں یا اس سے پہلے یہ صورت نظر آ سکتی ہے کہ مسلم لیگ نواز جو آپ کی اور تحریک انصاف کی ایک مشترکہ سیاسی مخالف ہے اس کے خلاف آپ لوگ اکٹھے نظر آ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا. مسلم لیگ جو ہے وہ تو اسامہ سے بھی اتحاد کیا ہے اس نے جو رائٹ ونگز پارٹی سے ایکسٹریمسٹ اس سے بھی اتحاد کیا ہے. ہم نے تو کوئی ایسا نہیں کیا ہے میں ہمارا کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا ہے, ANP سے ہوتا ہے یا کسی اور پارٹی سے ہوتا ہے. دیٹ از اپ ٹو وقت آنے میں فیصلہ ہوگا. اس وقت تو پرزیوم نہیں کر سکتے کہ ہم کس سے کریں گے کس سے نہیں کریں گے. لوگوں نے ان کو دیکھیں. بالکل وقت آنے میں فیصلہ ہوگا. جی بسرا غور صاحبہ آپ نے گفتگو سنی انہوں نے, اور اداروں کو للکارنا ٹکراؤ یہ تو بحث اپنی جگہ پہ, لیکن بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جو الائنسز ہیں یا کون کس صف میں کھڑا ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اور عام انتخابات سے پہلے اور زیادہ واضح ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے اور اگلی حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے مینج ہو سکتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے, کسی کو اکٹھے بٹھا رہا ہے اور کسی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے اور اس کو نہیں دینا. ہر ایک پرائیویٹلی تو یہ باتیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن جب سامنے آتے ہیں تو ابھی پیپلز پارٹی کے سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہم نے نہیں کی, لیکن کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے لا لے کے آنے کی ضرورت ہے. آئی مین وی ہیو ٹو اسٹاپ فولنگ. سب کو پتہ ہے, ہر ایک آ کے کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, اور اس دفعہ تو ایسے کہا کہ الیکشن کمیشن نے مجبوراً نوٹس لیا ہے, کیونکہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر آ کے کہہ رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اب اگر اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے کچھ راستہ نہیں نکالے گا تو کل بھی یہی قصے ہوں گے. وی شوڈ ناٹ ایکسپٹ دا فیکٹ کہ یہ اب نارم بن گیا ہے کہ بس پیسے اس کو دو اس کو دو. اب آئی اگری کہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی کوئی کلیئر نہ کینڈیڈیٹ تھا نہ کوئی اسٹریٹجی تھی کہ وہ کس طرح کاؤنٹر کریں گی یہ سب لوگوں کو جو اکٹھے ہو چکے ہیں, اور کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کون اکٹھا کر رہے ہیں ان کو. اب اور جو نہیں جا رہا تھا اس باسکٹ میں تو ان کو تھریٹس بھی مل رہے تھے. تو میری نظر میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی ابھی تک ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طرح کی امپورٹنس نہیں دی تھی. پھر جب دھرنا 2014 کا ہوا تو بالکل مسلم لیگ نون اور فارمر پرائم منسٹر کو گھٹنوں پہ یہ لے کے آ گئے. مسلم لیگ نون ایز اے گورنمنٹ از پیرالائزڈ. ان کو تو کمپلیٹلی پیرالائز کیا ہوا ہے, وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ الیکشن ریفارم کا جو بل تھا تو اس میں بہت سی چیزیں یہ جو ہو رہی ہیں اس کو ایڈریس کر دیا ہوتا. پھر یہ سینٹ کے الیکشنز میں ان کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ کس جو کینڈیڈیٹ بھی لے کے آیا تو کسی کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا کہ بھئی ہم کون سا کینڈیڈیٹ کیوں لے کے آ رہے ہیں. تو میری نظر میں وہ دوسری طرف پہ تو ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہینڈ اوور کر دیا کہ یہی ہوگا, لیکن نون کے ایلائز کے پاس بھی یا نون کے پاس بھی کوئی کینڈیڈیٹ ایسے نہیں تھا ٹو کاؤنٹر. یہ کہنا کہ رضا ربانی صاحب آ جائے وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک سجیشن تھی, لیکن یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا تھا. تو دے شوڈ ہیو ہیڈ دیئر اون کینڈیڈیٹ ایکچولی. بالکل. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ ایکسپٹ نہیں کرتے پبلکلی اور پرائیویٹلی کرتے ہیں, تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا ایکسپٹ کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہوئی تو میں نے پیسے لیے, یہ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا میں نے پیسے دیے. یہ ایکسپٹ کیسے کرے گا کوئی؟ دیکھیے اگر پولیٹیکل پارٹیز آن ریکارڈ آتی ہے لیڈرشپ, اس دفعہ اگر آپ دیکھ لیں MQM, PTI, PMLN سب نے آن ریکارڈ لیڈرز نے کہا کہ بھئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اب اگر انہوں نے کہا ہے یہ تو اس کو تو اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن دیکھ رہی ہے, لیکن اگر آپ لو سیکنڈ ٹیئر پہ جائیں ہر ایک یہ بات کرے گا. پھر اس دن تو فلور آف دی ہاؤس سینٹ میں حاصل بزنجو صاحب جو ایک سینئر, انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو اس پہ تو چاہیے کہ ایک ایمرجنسی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور کہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. باوجود اس کے کچھ لوگوں کے کہنے تو یہ کر رہے ہیں, پھر کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ سوال پھر یہی آ جائے گا. دیکھیں جب وہ کسی کے وہ تبھی کریں گے جب آپ کے کینڈیڈیٹس
या आपकी पार्टी में कमजोरियां होंगी, उसको एड्रेस करने के लिए यू नीड टू सिट टुगेदर। चलें जल्द साहब मैं वक्फा ले लूँ, फिर आपकी जाने बातें। नाज़रीन वक्फा लेते हैं यहाँ पे, और इसके साथ आपको शारजा लिए चलेंगे जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन मैच का टॉस हो रहा है, लेकिन उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। And Islamabad United here, and we've got the Hoga Saab Pakistan mascot as well. Hafiz साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। राइट आर्म ऑफ स्पिन भी करते हैं हफीज की तरह? नहीं, राइट आर्म लेग स्पिन। अच्छा, वेरी गुड। चलो लेग स्पिन। We've got Roshan Manama, the match referee here as well. Safaz has the coin. Tails is the call. It is heads. Heads. Yeah. आप क्या करें सर? वो पहले बैटिंग करेंगे। कोई खास वजह आप समझते हैं कि फिर ड्यू फैक्टर होगा? नहीं, फिर ड्यू फैक्टर तो है, लेकिन जैसा कि हवा चल रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा ड्यू फैक्टर रुक जाएगा अगर आप पहले बैटिंग करते हैं। तो जैसा कल आपने देखा कि अगर पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर सेट कर सकते हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे समझ रहे? फ्लो है आपके साथ, समझ सकते हैं, जीत सकते हैं? यूनाइटेड एक स्ट्रांग टीम है। मुझे बिल्कुल यूनाइटेड जो है वो स्ट्रांग टीम है और क्वालिफाई भी कर चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। स्पेशली में थोड़ा बैटिंग में हमें देखना पड़ेगा। बॉलिंग भी कल हमारी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे आज समझता हूँ कि आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आज मैच जीतना है हमें। ये जो कल का मैच था, ये ऑब्वियसली आप अपने सिस्टम से निकालने की कोशिश करेंगे, मगर ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ पीरियड जो होते हैं ये मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम चला जाए तो फिर बिल्कुल ही निकल जाता है। आज जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मोमेंटम तो अगर आपके पास चला आता है तो T20 में आपको पता है कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे जो गलतियां कल हमने की उसको ना दोहराकर अच्छी क्रिकेट खेल के आज मैच जीते। कितना स्कोर देख रहे हैं आप? अगर भाई कोशिश करेंगे कि 170 180 तक हो ताकि उसको डिफेंड कर सके। और टीम चेंजेस? नहीं, एक चेंज है हमारे पास, रमीज आजा नहीं खेल रहे हैं, हमारा अमीन खेल रहे हैं उनकी जगह। अच्छा चलें, थैंक यू। थैंक यू। रमीज राजा नहीं खेल रहे, आपके लिए आसान हो गया। ये बताएं मिसबा के बॉलिंग के हिसाब से क्या यहाँ पे सही करना पड़ेगा आप लोगों को? आई थिंक स्पेशली जिस तरह पहले मैच में हमने देखा कि टिपिकल शारजा की पीछे थोड़ी स्लो थी, लेकिन अभी स्लो लेंथ में अच्छा जा रहा है और मुश्किल है उसको हिट करना। तो आई थिंक कोशिश करेंगे कि उसको जिस तरह पिछले मैच में थोड़ा सा हम लोग प्रेस एंड पैसे जब आए हैं तो मुश्किल हो गई थी हमारे लिए, तो मेरे ख्याल में उन चीज़ों को थोड़ा इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पिशावर, सक्खर और मुजफ्फराबाद के बाद अब रोजनामा खबरें। पाकिस्तान का पहला कौमी रोजनामा पाकिस्तान के मुस्तकबिल गवादर से अनखरी इशाअत का आगाज। खबरें ग्रुप हर वक्त हर वक्त। No 4G like Zong 4G. Dream a new dream on Pakistan's #1 data network. Zong 4G, a new dream. ये मुआशरा तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। नहीं चाहते ये लोग कि हम लड़कों के बराबर आए। से डर गई थी, लेकिन तू नहीं डरेगी। मेरी बेटी पढ़ेगी। आइए लाइव कॉल शाम को साथ मिलकर पाकिस्तान भर की बेटियों को पढ़ाने का अहद लीजिए। 080033300 पर मिस्ड कॉल गई और इस महीने में शामिल हो जाए। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद नाज़रीन। गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत-ए-हाल की। अजीज अली साहब, एक चीज मुझे जरा समझाएं जो मैं बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हूँ, वो ये कि
بلوچستان میں ایک کارروائی ہوتی ہے، سیاسی کارروائی ہوتی ہے، اچھے لفظوں میں، مطلب میں کوئی بیڈ میرا اس میں کانٹیکس نہیں ہے، اور ایک حکومت جاتی ہے، عوام آتے ہیں، وہ اپنے سینیٹر الیکٹ کرتے ہیں، پھر آل آف اے سڈن ان میں سے ایک چیئرمین بن جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بڑی انٹینس لابنگ کی ہو، سیاسی جماعتوں سے بات کی ہو، ان کی اپنی پروفائل بہت زبردست ہو. یہ کیسے ہوا؟ مطلب ایک دم سے کہ آؤٹ آف نو ویئر چیئرمین سینیٹ ہوا ہے، یہ کیسے ہوا؟ مجھے یہاں تو میں کسی پروگرام میں آپ سے گزارش کر کے گیا تھا کہ بلوچستان سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا برقرار رکھیں گے اگلے انتخابات میں بھی. وہاں شاید اگلے انتخابات میں جو آج کے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے نام پر ہی انتخاب لڑیں گے اور شاید ان کا سمبل ایک ہوگا. سب جیسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کبھی کسی زمانے میں چاند نکلا تھا 2002 جب بھی، اب ممکن ہے کوئی سورج چمک پڑے، میرے علم میں نہیں ہے لیکن کچھ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اگر سینٹ کا الیکشن نہ ہوتا تو پھر بلوچستان کی وہ تبدیلی اتنی سگنیفیکینٹ نہ ہوتی. سینٹ کیونکہ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، ایکولی کرتا ہے، تو 25% نمائندگی جو تھی اس پر پوری طرح اثر انداز ہو رہا تھا بلوچستان، اور بلوچستان کے اس اثر انداز ہونے کی وجہ سے باقی 75% جو تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. میرا خیال ہے کہ اگلا انتخاب جو وقت پر نہیں ہوگا، تمام کوشش کے باوجود وقت پر نہیں ہوگا، اس کی کیا وجوہات ہوں گی پوری سامنے آ جائیں گی. مجھے اس پہ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دور ہے ابھی بات، اس پر یہ گفتگو کی جائے کہ تب تک حالات کیا ہوں گے، تب تک پیڑوں کے نیچے سے بہت پانی نکلے گا اور سیلابی پانی نکلے گا. میدانوں میں پانی جا کے کیا فصلوں کو رہنے دے گا یا خراب کرے گا، آنے والا وقت بتائے گا، تبھی اس پر اس وقت بات ہو سکے گی. آج بہت ہی پری میچور ہے. ٹھیک، پری میچور ہے. اسد اشرف صاحب، آگے عوام کی کارروائی چلتی رہے گی، سینٹ کیونکہ کنٹینیو رہتا ہے، اسمبلی کی مدت جو ہے کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی، تو عام انتخابات کی طرف ہم بڑھیں گے. عظیم چودھری صاحب نے جیسا کہا کہ کچھ وجوہات ہیں، الیکشن شاید تاخیر کا شکار ہو جائے، شاید حلقہ بندیوں کا اس میں ایشو آ جائے یا کوئی اس کی وجہ ہو، لیکن ایک سیاسی کارکن یا رہنما ہونے کی حیثیت پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے تو اس کو خوش آئند امر قرار دیا کہ ایک الیکشن ہو گیا، چاہے جیسے تیسے ہوا، اور یہ ٹرانزیکشن تھی. آگے بھی اسمبلی چاہے کوئی کچھ کرے، مینج کرے، لیکن کم از کم ٹرانزیکشن ہو جائے، یہ بہتر ہے آپ کے خیال میں، یا اس میں بھی کئی لوازمات ہیں جو پورے ہونا ضروری ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں سینیٹر خواجہ کریم صاحب نے جو بات کہی کہ الیکشن جو ہے سینیٹ کے مینیج ہو گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مینیج نہ ہو بلکہ یہ پروسیس جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کمپلیٹ ہو، اور اس میں جو ہے ووٹ جو عوام جن کو بھیجتے ڈالتے ہیں اور جو اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کی صحیح ریپرزینٹیشن ہو. یہ مینیجر جو ہے اور جو آ کے الیکشن مینیجر کرتے ہیں ان کو بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک بات آج اس وقت لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ وہ کون سی طاقتیں تھی جو لاہور میں مولانا طاہر القادری کے لیفٹ رائٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے تھے، اور وہ ڈرامہ فلاپ ہوا. کسی قسم کی کوئی عوام کی پارٹیسپیشن اس میں نہیں تھی. اور یہ اسی مینیجر جو ہے آگے بھی الیکشن کو اسی طرح مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کریں گے اور ووٹ کی طاقت جو ہے اس کو ثابت بھی کریں گے. جتنا مرضی یہ لوگ کہیں کہ یہ جو ہے ہم نہیں ہے، کان اس طرف سے پکڑے یا کان اس طرف سے پکڑے، ان سب نے آخر میں اکٹھی ہونا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو یہ کہتے تھے کہ بالکل نہیں ہوگا سینٹ کا الیکشن، پھر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کر کے کرایا. یہ پروسیس وہیں سے سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا، اس پہ بڑی دیر سے ورکنگ ہو رہی ہوگی. بلوچستان میں جب حکومت چینج کی گئی اور وہ 25% کا جو فیکٹر ہے سینٹ میں
اس کو مینج کیا گیا اور وہی سارے الیکشن میں اثر انداز ہو رہا تھا. نہیں لیکن اب مجھے ایک چیز سمجھائے نا کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ مینج ہوا اکٹھا کیا گیا پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ڈرامہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے ٹی وی پروگرام میں سینٹ کے چیئرمین کو الیکٹ کرانے والے کے ریپرزینٹیٹو ابھی کہہ کے گئے ہیں. جی ہمیشہ ان کے بول سے یہی نکلا ہر وقت یہی نکلا ہے. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں آپ سے جب یہ ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں یا اور کوئی ہوں تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں بڑی سیاسی جماعت ہے جو مسلم لیگ نواز وہ کس طریقے سے کنٹرول کر پائے گی یا کس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر پائے گی کہ وہ سب سے مقبول جماعت ہے اگر یہ ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی پھر کتنا مشکل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ماضی میں کچھ پارٹیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. آج وقت کی ستم ظریفی ہے کہ ہم اس چیز پہ آئے ہیں اور وہ جو ہے وہ آنکے جا رہے ہیں اور وہ عید سے عید بجانے والے آج کل عید جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب جو لوگ ہیں اور جو ووٹر ہے اور جو عوام ہے کسی بھی پارٹی کا ہو بولے کوئی نہ نام کوئی نہ لے حافظ بہیجو صاحب کی تقریر جو ہے اسمبلی میں وہ نقشہ اللہ اس بات کا کہ پاکستان میں کس طرح الیکشن مینیجر ہوتے ہیں کس طرح لیڈر مینیجر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی محلے کسی گلی میں پاکستان کے چلے جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ الیکشن کس نے مینیج کیا اور کیوں کیا. ٹھیک بالکل ٹھیک. سینیٹر کریم خان صاحب آپ نے گفتگو سنی سینیٹر اسد اشرف صاحب نے اور انہوں نے بڑی مزیدار بات کی کہ رول شاید ریورس ہو گئے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں جو ماضی میں نہیں لگتے تھے تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ یہ الزامات سن کے؟ اقتدار میں رہ کر باتیں کرنا اور اقتدار میں اتر کر جدوجہد کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. مجھے سینیٹر صاحب نے جو گفتگو کی ان کی پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لیے مجھے احترام ہے. ان لوگوں نے مینج پراپر نہیں کیا اپنے ووٹرس کو سینٹ کے اندر. دیگر بات جو اسٹرگل ہوتی ہے وقت پر پتہ چلتی ہے اسٹرگل کیا ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کھائی میاں نواز شریف نے تو معاہدہ کر کے چلے گئے. اس وقت یہ ناکام ثابت ہوئے انہوں نے کمپرومائز کیے. اب فیوچر میں کیا کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو وہ تو جوتشی بتا سکتا ہے یا وقت بتا سکتا ہے. باقی دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے یہ ہمارا ایمان ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم چلے. ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہو اور یہ جولائی میں ٹرانزیکشن بھی ہو جائے مئی میں شاید مدعا پورا ہوگا جولائی میں الیکشن ہو اور جولائی کی یا اگست میں ٹرانزیکشن ہو جائے تو اچھی بات ہے. چیزوں میں ڈیفینس وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور یہ بہتری اس میں ہے. اب جو سینٹ کا الیکشن ہو گیا اچھی بات ہے اس میں قوم کو خوش ہونا چاہیے. 10 سال سے گزر 10 سال سے اگر آپ دیکھیں گے یہ دوسرا دور صاحبہ بیٹھی ہو ہمارے سینئر ساتھی صاحب عزیز چودھری صاحب بیٹھے ہیں سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں. 10 سال سے ہر 15 دن ہر 20 دن کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چیزیں ختم ہو رہی ہے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے. ہم نے 5 سال اس طرح گزارے 5 سال انہوں نے اس طرح گزار رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گلی گولی جو ہے یہ ایک طرف ہو اور سسٹم چلتا جائے وہ ہمارے لیے بہتری ہے. اس چیز کی دیکھ رہے ہیں. آپ کی آپ نے درست بات کی سفر چلے کہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے لیکن ایک بات تو ہم کم از کم یہاں پہ تسلیم کر لینا کہ آپ لوگوں نے جو ایک بڑے جدوجہد کے بعد اور بڑے اس کے فین فیئر کے ساتھ آپ نے چارٹر ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو آپ اس کا ذکر ہم کبھی نہ کریں آج کے بعد کہ جیسے سینٹ میں ہوا آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کا اب میری بات سنیں اب میری بات سنیں اب میری بات سنیں میری پوری کمپلیٹ بات سنیں. سینٹ کا ریکارڈ نکالے 2014 میں جب یہ دھرنے نہیں ہوئے تھے تو میری ریزولوشن میں نے لاسٹ اسپیچ سینٹ میں کی اس اسپیچ میں بھی ذکر ہے اور ریزولوشن آن ریکارڈ ہے. اس ریزولوشن میں میں نے کہا تھا پرائیویٹ نمبر 2 پر کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کانسٹیٹیوشن کورٹس اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. راجا ظفر الحق انہوں نے کہا ریکارڈ پر ہے اس وقت جب دھرنے نہیں لگے تھے کہ بھائی میاں صاحب نے یہ کہا اس کو ابھی ڈراپ کرو ابھی وقت نہیں ہے
اور یہ रेजोल्यूशन अभी भी सेनेट के रिकॉर्ड पर मौजूद है, चेक किया जा सकता है। इनके पास वक्त था 2014 में धरने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स भी बन सकती थी, दीगर चीजें जो कि डेमोक्रेसी में थी उसको अमल दरामद हो सकता है। इन लोगों ने नहीं किया, हमने तो 70-80% गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी ने किया। ठीक, तो ये रिकॉर्ड की बात है, क्या चेक करवा। ठीक, बिल्कुल सही। बुशरा साहब वही क्विकली ये कि जो मैंने चार्टर डेमोक्रेसी का जिक्र किए छेड़ा, एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंडेट का एहतराम करेंगे, जो कि हमें पिछले कुछ अर्से में नजर भी आया। इस पर मुख्तलिफ बातें होती हैं, किसने पहले वायलेट किया, क्या जो भी है उस पर नहीं हम जाते, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये ना करें कि सियासी जमातें जो माजी में जो मुआहदे किए तो उसकी पासदारी करेंगी या कर पाएंगी। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो अब मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों ने वायलेट किया है। मैं समझती हूँ कि 2008 से 2013 तक पूरी कोशिश हुई थी टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें मुस्लिम लीग ने इतना सपोर्ट नहीं किया पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे काफी इसी तरह के वार हो रहे थे। लेकिन कोalition जो पीपल्स पार्टी की थी उसमें कोशिश हुई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया गया। 18वीं तरमीम हुई, बहुत NSC अवार्ड हुआ। फिर 2014 का ये 2013 में जब इलेक्शन हुआ, ट्रांजिशन हुआ, वो एक होप दे रहा था कि बस एक अच्छी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है। अभी मुझे वो होप नजर नहीं आ रहा अगले, क्योंकि अभी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ये सेनेट का इलेक्शन जिस तरीके से हुआ है इस पर तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को तशवीश होनी चाहिए, और उसके लिए एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठे सर जोड़े कि वो किस तरह बाहर के लोग अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो आपके अंदर बताते हैं कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। आपके पॉलिटिकल पार्टीज को बताते हैं कि कौन एक्सेप्टेबल है, कौन नहीं, कौन किसको वोट। लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए, आप बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कि ये कैसे मुमकिन है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए मुमकिन हुआ कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, दोनों लीडरान जो थे वो एग्जाइल में थे, वहाँ उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग की, वहाँ पे ये ब्रॉड स्ट्रोक्स इसके लगे, उन्होंने सारा ये कुछ फाइनलाइज किया, और उसके बाद फौरी उसके बाद जो एक NRO भी आया वो भी अलग एक दास्तान है। लेकिन अब जब लोग मैनेज हो रहे हैं, ये क्यों बैठेंगे, क्यों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करेंगे? देखिए, इसमें अभी भी मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स अगर चाहें तो वो बैठ सकते हैं। आप इमरान खान चाहेंगे? देखिए, इमरान खान को तो मैं सियासतदान नहीं समझती, वो तो एक मोहरा है जिसको आई मीन तो स्पोक्स पर्सन जिसको लाया गया है, और अभी तो मुझे लगता है वो यही होगा कि इंडिपेंडेंस को वो जो नया स्ट्रैटेजी बनी है, पहले इमरान खान था जो बेसिकली किसी का फ्रेंड था, वो खुद कुछ भी नहीं करता, वो स्क्रिप्ट पर चलता है। मैं सियासतदानों की कह रही हूँ जिनका एक स्ट्रगल है, उनकी बात, उनसे भी गलतियां हुई हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन वो फिर भी बैठेंगे। जैसे हमने देखा पीपल्स पार्टी और के बेनजीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ बैठे ना। इसी तरह मैं समझती हूँ कि एक नए चार्टर की जरूरत है जिसमें सबको बैठना चाहिए। लेकिन अगला जो मैं इनके साथ एग्री करती हूँ, हमारे जो अजीम चौधरी साहब है, अगला जो होगा, अगर होपफुली इलेक्शन टाइम पे हो, हम कोशिश करेंगे, लेकिन किंग्स पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी होगी, ये सारे इंडिपेंडेंट्स किंग्स पार्टी बनाएंगे। जी अजीम चौधरी साहब, आप काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो NRO या COD का मामला था वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान के बाहर की कुव्वतों ने करवाया था। ये तो अंदर की कुव्वतों की बात कर रही है जो बहुत ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, और जो बाहर की कुव्वतें कम ताकतवर वो भी नहीं थी। उन्होंने अंदर की कुव्वतों को मजबूर कर दिया था कि आप हमारी डिक्टेशन पे ये सब कुछ करें। जो बात इस वक्त मौजूद है, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मेरे पास कोई इसके अलावा आज नहीं बाकी बचा। मोहतरमा खुद पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता, तजर्बाकार, अच्छा बोलने वाली, बाइज्जत, अगर इनका रवैया ये है कि 3 सूबों की असेंबलियों में और वफाक में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं और उनके बारे में ये कहें कि इनको पॉलिटिशियन नहीं मानती, तो फिर कौन से पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में होंगे? फिर कहाँ से ये सब लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे? इन सबको अपने रवैयों के बारे में गौर करना चाहिए। इनमें से कोई दूध का बुलावा नहीं है जिसके बारे में आप कहें किताबें लिखी जा सकती हैं, और किताबें लिखी गई हुई हैं,
کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام کی خرابیوں سے مبرہ نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری کیاری میں کوئی ایسا پھول بھی ہے جو خود بخود پیدا ہو گیا. سب پھول پلانٹیڈ ہیں اور سب پودے جو ہیں وہ نرسری سے ہی آئے ہوئے ہیں, سرکاری نرسری. ایک فرق ہے, یہ ایک فرق مجھے نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے پلانٹیڈ ہیں. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے, نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کہہ دی جاتی ہے, ایک لمحے کے لیے اگر آپ مان بھی لیں, لیکن ان لوگوں نے غلطیاں کی, سیکھا, کہا کہ آئندہ بھی کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اب بھی کر رہے ہیں. اب جو جن کا ذکر بشرا غوث صاحبہ نے کیا تو وہ تو ان کا غلطیاں کرنے کا آغاز ہے, تو ان کو پہنچنے میں کچھ سال لیا, شاید عرصہ لگے. دیکھیں یہ ایک رواں ہے نا نظام, یہ تو نہیں رک رہا, نظام نہیں رکا ہوا. اس نظام میں میں نکل جاؤں گا, آپ آ جائیں گے, آپ نکل جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا. یہ بہتا پانی ہے, اس کو چولہے میں اٹھائیں گے تو وہ پانی اس پانی میں نہیں ملے گا. لیکن مجھے بتایا 2008 کے بعد جب یہاں پہ انتخابات ہوئے اور ایک سیاسی حکومت, اس کے بعد معاملہ ہی کسی اور کا تھا. مظاہرے سن لیجیے نا, خیال کسی اور کا تھا. ٹھیک, 2008 کے بعد یہ جو دو لوگوں کی یا دو بڑی جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کس نے غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ ساتھ بات کی؟ مجھے تو نہیں نظر آتا شاید کی. 2008 کے بعد بھی یہ سسٹم کہیں نہیں رکا ہوا, یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. رفتار ذرا کم اور زیادہ ہو چلیں گے. کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے فائنل؟ میرے خیال میں تو ہمیں پولیٹیکل لیڈرز اور سیاسی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو عوام کی طرف ہمیں جانا چاہیے, یہ ہڈن ہینڈس کی طرف نہ دیکھیں. پولیٹیکل پارٹیز اسٹرینتھن تب ہوں گی جب آپ اپنے ورکر اور اپنے لوگوں کو دیکھیں. بالکل. 30 سیکنڈ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اس سے فائنل آپ؟ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمیں امپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہمیں کسی اور ادارے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی کارکردگی صوبوں میں دکھانی چاہیے. تمام لوگوں کی اپنے اپنے صوبوں میں میجر جو پارٹیز ہیں ان کی وہاں پر حکومت ہے, وہ وہاں پر کارکردگی دکھائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں, اور اس ریلیف کے بدلے میں عوام میں جائیں اور ووٹ مانگیں اور کامیاب ہو کے دوبارہ واپس. بالکل صحیح. سینیٹر کریم صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اسد اشرف صاحب کی بات سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کانگریس پارٹی مضبوط تھی, اس لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا پارٹیشن کے بعد. پاکستان کی جو نیشنل اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب تک مضبوط نہیں ہوگی, جب تک قابل وہاں 10-10, 50-50 لاکھ نہیں بنے گا, اس وقت تک طالبان بننا نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی اور چیز مضبوط نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. تو پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی آئرن لیڈی پالیٹیشین کی اولاد نہیں تھی, ایک دکاندار تھی. جی بالکل. اور کمال کر کے گئی تھی برطانیہ کے لیے. اب پہلی اور آخری اب تک یہ دوسری آئی ہے سے. بہت شکریہ آپ عظیم چودھری صاحب, بشرا غوث صاحبہ, سینیٹر کریم صاحب, اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا, اور کیسے بیٹھیں گی, کیوں بیٹھیں گی, اور کیا اپنے ضمیر کے مطابق جو آواز پر سن کر بیٹھیں گی, یہ اس پہ وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ کہ الیکشن ہونے میں چند ماہ باقی ہیں, اگر ڈیلے نہیں ہوتا تو بہرحال ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور جو سینٹ میں کیا گیا یا جو ہوا یا سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کا ایمان سے اختلاف دیتے ہیں, تو کیا یہی ہمیں اگلے عام انتخابات میں نظر آنے کی امید ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.